Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day my awesome students. How are you guys today? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Masih dengan Miss Eno dan kali ini kita akan mempelajari chapter 2 yaitu bab kedua dalam materi kita selama kelas 10 yakni compliment and congratulations. Let's start. Yang akan kita pelajari hari ini adalah congratulations phrases dan compliment phrases, yaitu ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengucapkan selamat serta ungkapan yang digunakan untuk mengucapkan pujian. Okay, so in this slide I have a dialogue for you. This dialogue is between two friends, Harun and Ali. I'm going to read for you. Kalian you can repeat after me. Good day, Ali. I just got good news last night. Did you just win the chess tournament? Kata Ali, yes, I got the first rank on the national chess tournament. Harun, congratulations on your achievement. Ali, thanks so much, Harun. I wouldn't be able to succeed without the support of all teachers and friends, including you. Harun, we are always proud of you ever since you won your first match in grade 10. You really showed us your complex way of solving all problems in front of you. How long have you been learning to play chess? Since I was 5 years old, I guess. My father is highly interested in chess, so he often plays with our neighbors. That's why you're so talented and amazing. Congratulations again. I wish to witness you becoming a grandmaster in the future. That's my goal. Thanks again, Harun. Okay, so to begin the dialogue, Harun itu baru dapat kabar bagus semalam. Kabar bagusnya adalah Ali won the chess tournament, turnamen catur. Dan Ali mengiyakan, iya saya juara 1 on the national chess tournament. Nah, di sini Harun mengucapkan selamat. Congratulations on your achievement. Thanks so much, Harun, di-reply sama si Ali. Lalu Ali menyertakan juga, saya tidak akan mungkin bisa sukses tanpa dukungan semua guru dan teman, termasuk kamu. We are always proud of you ever since you won your first match. Kita itu selalu bangga sama kamu sejak kamu itu memenangkan pertandingan pertama kamu di kelas 10. Kamu benar-benar menunjukkan pada kami cara kompleks kamu dalam menyelesaikan semua permasalahan di depan. Berapa lama? How long? Berapa lama have you been learning to play chess? Since I was 5 years old. Jadi dia sudah main catur itu sejak usia 5 tahun. Kenapa? Because ayahnya highly interested in chess. Jadi ayahnya itu sering bermain dengan tetangga. Baru si Harun bilang, that's why you're so talented and amazing. Ini kalimat pujian nih, you're so talented and amazing. Congratulations again. Saya harap untuk bisa menyaksikan kamu menjadi grandmaster in the future. Okay? So another dialogue, I'm going to read for you again. This is between Tasha and Devi. Tasha said, what picture is that? Ya, rupanya si Tasha ini sepertinya Tasha dan Devi ini sepertinya sedang makan siang bersama di kantin. Lalu Tasha melihat sebuah foto. Tasha bertanya, what picture is that? Devi bilang, this is a picture from Aldi's rehearsal. He joined a guitar competition yesterday. Tasha bilang, may I see that? Cool. Did he win? He did. He was really good. The judges loved his performance. Awesome! I should congratulate him. But he already left. Maybe you can write him an email. Okay? So, Tasha di sini hanya dengan satu kata, ya dia sudah memuji cool. Okay, cool. Lalu si Devi, ketika Devi menerangkan bahwa he was really good, Aldi was really good,
Terus the judges, juri-juri ini, judges itu juri ya, sangat menyukai performance-nya. Tasya bilang awesome. Lalu Tasya menyertakan lagi, saya harusnya kasih selamat nih ke dia nih. Saya harus mengucapkan selamat nih ke dia. Tapi sayangnya, he already left. Siapa he ini? He ini adalah Aldi. Aldinya sudah pergi. Lalu disarankan oleh si Devi, maybe you can write him an email. Oke, pertama kita akan mempelajari compliment. Compliment itu pujian. Jadi ketika kita mendengar kabar gembira tentang seseorang, tentang teman, keluarga, dan lain-lain, apapun itu, baik tentang pencapaian, prestasi, atau barang-barang baru yang baru dibeli, biasanya kita mengucapkan kalimat pujian atau compliment. Bagaimana sih cara mengucapkan kalimat pujian itu? Oke, contoh di sini kita menggunakan format yang sederhana, what plus adjective plus noun. Oke, misalnya teman kita baru pakai baju baru, we say, what a wonderful dress. Atau ibu kita baru saja masak, what a nice cooking. Oke, lalu misalnya teman kita baru punya anak, misalnya, atau teman kita baru punya pacar ya, atau istri, what a beautiful girl. Atau what a smart boy. Jadi wonderful, nice, beautiful, dan smart di sini adalah kata sifat, lalu diikuti dengan kata benda yang ingin kita puji. Itu kalau kita mau memuji seseorang berdasarkan something ya, berdasarkan barang atau apapun itu yang dia miliki. Bagaimana kalau kita mau memuji seseorang berdasarkan pencapaiannya? Oke, di sini saya punya formnya adalah how plus adjective plus subject plus to be. Oke, for instance, how smart you are, how diligent you are, how impressive you are, how bright you are, how amazing your car is. Kenapa di sini your car pakai is? Masih ingat pelajaran pronoun kita sebelumnya? Your car itu kata gantinya pronounnya adalah it, ya. Berarti to be-nya adalah is. Oke. So, kalau di sini kita memuji berdasarkan sebuah pencapaian, smart, diligent, impressive, bright, amazing. Selain kalimat-kalimat yang sebelumnya yang dengan format, kita juga bisa memakai ungkapan-ungkapan yang lain seperti contohnya di sini. Kalau kita mau memuji penampilan fisik seseorang, misalnya kita mau melihat outlook secara keseluruhan, kita bisa bilang, you look great today. I like your style. That color is perfect on you. Ini misalnya teman kita baru mengecat rambut atau teman kita baru memakai baju dengan warna yang cantik. We said the color is perfect on you. Teman kita baru potong rambut, your hair looks stunning. Atau kita simply bisa bilang you're gorgeous. Kamu mengagumkan, kamu mempesona. Oke, what about if we want to give compliments on someone's personality? Kita bisa bilang you are brave. Oh, kamu orang yang berani. You're even more beautiful on the inside than you are. Oke, ini titik di sini. You're inspiring. Ini beda lagi ya. You are titik. You're inspiring. You always know how to find that silver lining. You're a candle in the darkness. You're a great example to others. Being around you is like being on a happy little vacation. Somehow you make time stop and fly at the same time. Any team would be lucky to have you on it. Ini kita menggunakannya apabila teman kita bermain dalam satu permainan, dalam satu tim, lalu dia menang, kita bisa puji dia, lalu kita bilang any team would be lucky to have you on it. Lalu something yang lebih common, you're really something special. You're a gift to those around you. Jadi ungkapan-ungkapan ini bisa kalian gunakan untuk memuji kepribadian atau personality seseorang. Oke. Selain kita memuji secara langsung, kita juga bisa menggunakan letter, surat untuk memuji seseorang. Contoh di sini, Syam and Adisti adalah sender dari surat yang mereka tulis untuk Mira. Kita lihat yuk tentang apa suratnya. I'm going to read for you. Dear Mira, we just learned that your essay on the violation of human rights won the first place in the National Essay Writing Competition. Jadi siapa yang baru saja memenangkan juara 1 di kompetisi menulis esai nasional? Si Mira.
Esainya tentang apa? Tentang violation of human rights. Oke, jadi ini opening statementnya. Si Syam dan Adisti membuka surat ini dengan memberitahu bahwa mereka baru saja tahu bahwa Mira memenangkan juara 1 National Essay Writing Competition. Lalu dilanjut dengan congratulations. Ya, di sini dikasih selamat dulu. What a remarkable achievement. Kayak tadi ya, formatnya what diikuti adjective, diikuti kata benda. What a remarkable achievement. Sebuah pencapaian yang luar biasa, yang sangat bagus. I know you have always felt strongly about the issue and that you have spent several weeks researching the topic. Your success is an example of how hard work pays off, and I'm quite sure that it will be a source of inspiration for other students. Ini di sini semuanya isinya adalah pujian untuk si Mira. Now that you have proved your mettle as a writer, you will have no trouble building a promising career in journalism. We wish you all the best. Di sini ada closing suratnya. Jadi kalau kita menulis surat untuk memuji, mengucapkan pujian atau ucapan selamat pada seseorang, kalau kalian clueless, kalau kalian apa yang harus aku tulis ya, bukalah surat kalian dengan memberitahu tentang apa sih sebenarnya surat ini. Oke, lalu kalian bisa menggunakan phrases yang sebelumnya untuk mengucapkan pujian. Ya, dan ditambahkan dengan keterangan tentang pujian kalian. Seperti di sini, si Syam and Adisti menuliskan keterangan, I know you have always felt strongly about the issue. Saya tahu kamu selalu merasa sangat kuat, sangat terikat dengan isu tersebut, and that you have spent, dan kamu itu telah menghabiskan berminggu-minggu meneliti topik. Ya. Kesuksesanmu adalah contoh bahwa kerja keras itu akan terbayar lunas, and I'm quite sure, dan saya yakin akan menjadi hal ini nih prestasinya dia ya, will be a source of inspiration for other students. Oke. Next, di sini juga ada contoh surat pendek berisi pujian. Memang di sini tidak ada penerima dan pengirimnya, tapi di sini ada langsung body of letternya. I am writing this letter to extend my heartiest compliments to you on serving us with a scrumptious and a great meal. Oke. Di sini dia langsung menuliskan tujuan surat untuk memberikan pujian. Jadi kalau kalian juga mau mencontoh surat ini, ketika kalian menuliskan surat pujian, kalian bisa mencontoh dari kata I sampai on, lalu kalian sesuaikan dengan situationnya. Ya, a big thank you for making our meal a memorable one. Kalau di sini adalah keterangan terhadap pujian tersebut. The meal as well as the ambience, ya, makanan dan juga suasananya was wonderful for us. The night became a memorable event because of you guys. It was really fun to be around you. The food was delicious. Ini sih ya, sorry. The food was delicious and the dessert was simply amazing. It was hard for me to believe that you made this along with your team of assistants. We were quite impressed with all the presentation. We can't wait to visit you again. Oke, di sini orang ini menuliskan surat untuk memuji. Kira-kira siapa yang dipuji ya? Di sini ada kata-kata for making our meal a memorable one. Oke, the food was delicious, dessert was amazing. Berarti kira-kira di sini siapa yang dipuji? Si chef, ya. Si chef ini dipuji karena membuat makanan yang luar biasa. Oke. So, ketika kalian mengirimkan pujian, kalian bisa menggunakan phrases yang sama, tapi keterangannya tentunya harus disesuaikan. Kayak orang ini dia mengirimkan surat pujian tentang makanan, maka dia tuliskan tentang makanan. Oke. Lalu selanjutnya kita ada congratulations. Kalau kita mendengar kabar baik atau prestasi seseorang juga, kita mengucapkan selamat. Jadi biasanya kita mengucapkan selamat dulu baru pujian. Nah, bagaimana sih cara mengucapkan selamat? Di sini kita juga bisa menggunakan format seperti congratulations on, diikuti dengan noun, digunakan untuk menyampaikan ucapan sukacita atas kebahagiaan yang dialami seseorang. Contoh, congratulations on your graduation. Congratulations on the birth of the baby. Congratulations on the promotion. Ya,
selamat atas kelulusannya, selamat atas kelahiran bayi kamu, selamat atas kenaikan jabatan, dan lain-lain. Congratulations on your new house, congratulations on your expensive car, congratulations on your for instance your master degree, dan lain-lain. Oke, kita juga bisa menggunakan congratulations for diikuti verb ing. Jadi kita fokus kepada kata kerjanya. Contoh di sini, congratulations for signing the book contract. Selamat untuk penandatanganan kontrak buku Anda. Congratulations for completing the essay. Selamat untuk penyelesaian esaimu. Jadi kita fokus kepada pencapaiannya ya, kepada verbnya. Selamat, misalnya congratulations for buying a new house. Congratulations for painting the room gorgeous, dan lain-lain. Oke, so kita ucapkan selamat terhadap pencapaian dengan verb ing. Dalam bentuk tertulis, ucapan selamat yang bisa digunakan, dan ini tentunya bisa kalian contoh ya. Jadi kalian langsung pilih aja salah satu yang paling kalian paling kalian nyaman untuk menggunakannya, familiar untuk menggunakannya, dan kalian bisa menggunakannya terus-terusan. Ini biasanya diucapkan secara formal. Kalau informal, misalnya teman kita mendapat prestasi dan lain-lain, kalian langsung aja congratulations. Tapi kalau tertulis apalagi formal, kita bisa menggunakan pertama, I'd be the first to congratulate you on. I'd like to congratulate you on. Please accept my warmest congratulations. May I congratulate you on. I must congratulate you on. It was great to hear about. Ya, di sini adalah contohnya. Jadi kalian tinggal pilih salah satu. Oke, di sini saya punya sebuah surat. Surat ini ditulis oleh May, dikirim untuk untuk Emily. So, May bilang, "Dear Emily, what a fabulous job you did with the store renovation. The merchandise displays are wonderful, and the decor complements beautifully the atmosphere you are trying to create. Without your thoughtful planning and oversight, an undertaking like this would have been nearly impossible. Heartfelt congratulations and best wishes for your continued success." Kalian lihat di sini, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok di sini ada kalimat pujian dan di sini ada ucapan selamat. Ya, namanya pujian dan selamat itu tipis ya. Jadi mereka biasanya saling bergandengan. Tentunya setelah memuji, misalnya setelah mengucapkan selamat kamu memuji, atau kamu memuji lalu kamu mengucapkan selamat apabila ada pencapaiannya. Okay, next, this one is for Nathan, and it's from Aunt May. I and your uncle are delighted to hear that you have passed your graduation with flying colors. Jadi Bibi May ini bilang mereka tuh senang sekali mendengar Nathan itu lulus with flying colors, itu nilainya bagus semua. Accept my heartiest congratulations on your success. It must be a proud moment for you and your parents. Aduh, ini pasti momen yang sangat membanggakan buat kamu dan orang tua kamu. That you have completed your degree without any backlogs. Jadi kamu tuh telah menyelesaikan degree kamu tanpa halangan atau rintangan. I am overjoyed that you are reaping the fruits of your labor. Kamu memetik buah dari kerja keras kamu. Keep working hard, make bigger goals, and try to achieve them. Teruslah bekerja keras, buatlah cita-cita yang lebih besar dan cobalah untuk mencapainya. I also feel the parental pride in your success, kata si Bibi May. Jadi si Bibi May ini merasa bangga sebagai orang tua, ya. Merasakan kebanggaan orang tua terhadap kesuksesan si Nathan. We know you have achieved it. Kami tahu kamu telah mencapainya because of your hard work and perseverance. I genuinely feel this is quite an achievement as well as a call for special celebration. Youngsters like you constantly remind me that anything can be achieved by patience. Nih, dengarkan, apapun bisa dicapai melalui kesabaran dan kerja keras. My best wishes are with you. Keep yourself focused and determined. Di sini adalah surat untuk kelulusannya si Nathan. Jadi si Nathan ini rupanya baru lulus, dan si Aunt May and Uncle
ingin mengucapkan selamat sekaligus memuji semua kerja keras yang telah dilakukan Nathan. Mereka menuliskan pujian dan ucapan selamat tersebut melalui surat yang tidak hanya mengucapkan heartiest congratulations katanya ya, tapi juga memuji si Nathan sebagai pribadi yang selalu bekerja keras. Okay, I think that's all our short lesson about compliments and congratulations. Should you have any question, please put on the comment below. Don't forget to like, comment, share, and also subscribe to my channel. Karena di channel ini saya akan berusaha untuk mengajak kalian mempelajari bahasa Inggris dengan cara sesederhana mungkin. Don't forget to check link for your assignment on your Google Classroom. Okay? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time. Bye.